बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप लोगों के? आई होप आप लोग सब ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। तो जनाब करते हैं आज का व्लॉग स्टार्ट। और आज मैं बना रही थी मगज़ निहारी, और बहुत ही आसान मेथड से मैं बनाती हूँ। तो आपने अगर अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो बस यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखाई थी कि बच्चों के जो है न्यू जो है सेक्शन शुरू हो गया है, नई क्लासेस जो है शुरू हो गई हैं, और उसका कोर्स भी आ गया था। फेयर काम्स वगैरह जो है बच्चों के जो है ना माशाल्लाह से बहुत ज़ोरों शोरों से काम हो रहे हैं। और आज काफ़ी ज़्यादा स्कूल में काम हुआ है, बच्चों के हाथों में दर्द हो गया था। तो बस इसलिए जो है काम हो रहा है बच्चों का, क्योंकि वेकेशन वगैरह पढ़ने वाली है ना भी ये जून और जुलाई की। तो इस वजह से जितना काम ये के हो रहा है वो कराए जा रहे हैं स्कूल में, क्योंकि वेकेशन वर्क भी मिलना है। तो और साथ ही यहाँ मैं आप लोगों को दिखा रही थी आयशा का न्यू लैपटॉप, क्योंकि इसका जो पुराना वाला लैपटॉप था उसमें ये असाइनमेंट इसके जो है ना सही बन नहीं पा रहे थे। तो इसलिए आयशा के बाबा ने इसके लिए न्यू लैपटॉप वगैरह मंगाया है, और इसने फिर अपने असाइनमेंट जो है वो कंटिन्यू किए हैं, क्योंकि इसका अब ये लास्ट मंथ रह गया है। और इसका जो ग्राफिक डिज़ाइनिंग का जो कोर्स है वो अभी मुकम्मल होने वाला है, और इसकी जो है इंटर्नशिप है वो भी इंशाल्लाह शुरू हो जाएगी। तो ये अपने असाइनमेंट वगैरह भी आप लोगों को दिखा रही थी। ये सब जो है ना इसने बनाए हैं, ग्लास जो है ग्लास वाले सारे जो असाइनमेंट ये बनाती है माशाल्लाह से। तो इसके असाइनमेंट भी आप लोगों को दिखाऊंगी माशाल्लाह से कि इसका जो कोर्स है वो भी मुकम्मल होने वाला है। 9th मंथ इसको हो जाएंगे इंशाल्लाह। तो बस उसके बाद यहाँ पे मैं चढ़ाई थी निहारी, और निहारी में बना रही थी प्रेशर कुकर में, क्योंकि आप लोगों को पता है फ्राइडे का दिन कितना बिज़ी होता है और एक्स्ट्रा काम कितने निकल आते हैं इसमें फ्राइडे वाले दिन। तो बस ये कि 11 बजे ये बच्चे स्कूल से आ गए थे, तो बस ये कि मैं निहारी चढ़ा रही थी, और इसमें एक घंटे में निहारी आराम से बन जाती है। और यहाँ पे मैं आपको दिखा रही थी कि मैंने नली जो है मैं एक साथ नहीं डालती हूँ हड्डियाँ, क्योंकि वो जब हम बुनाई करते हैं तो उसमें बहुत परेशानी होती है। तो इसलिए मैं है ना उसे साइड कर देती हूँ, जब तक जो उसका बीफ है वो जो है ना मैं अच्छे से भून लेती हूँ। तो बस यहाँ पे जिंजर गार्लिक का पेस्ट मैंने डाल के तो इसे मैं अच्छे से भून लूँगी। और यहाँ पे मैं पैकेट इस्तेमाल कर रही हूँ दहली निहारी का, क्योंकि मुझे लगता है कि शान के भी मसाले बहुत मज़े के होते हैं, और उसकी शान की बिरयानी पैकेट तो मुझे बहुत पसंद है। लेकिन मैं जो है ना नेशनल की निहारी और नेशनल का कौरमा बनाती हूँ, उससे बहुत ही अच्छा जो है ना उसका फ्लेवर और खुशबू आती है। तो ये कि दोनों ब्रांड्स जो हैं वो दोनों ही अच्छे हैं, शान भी और नेशनल भी। तो बस ये कि मैं अपना एक्सपीरियंस जो है वो आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। और यहाँ पे देखें पैकेट डाल के, पैकेट मैंने फुल नहीं डाला, क्योंकि मेरा जो बीफ है वो तकरीबन 700 ग्राम के करीब मेरा यहाँ पे गोश्त और हड्डी मिला के है। तो बस इसलिए मैं पूरा पैकेट नहीं डालूँगी, थोड़ा सा मैंने बचा लिया है। और यहाँ पर देखें इसको अच्छे से मैंने भून लिया है। भूनने के बाद यहाँ पर मैं आटा डाल रही हूँ, और आटे को जो है ना हमने थोड़े से पानी में नहीं, थोड़ा ज़्यादा पानी में घोलना है। इतना पानी में घोलना है कि हमारा जो हम जितनी हम ग्रेवी निहारी में रखना चाहते हैं ना उस हिसाब से आपने उसमें पानी ऐड करना है आटे के साथ घोल के। और आटा जो है आपने लेना है एक मुट्ठी के करीब, यानी तकरीबन 5 से 6 टेबल स्पून आपने इसमें आटा लेना है। कोई कोई लोग तो ऐसा करते हैं कि वो जो है ना मैदा भी डालते हैं और आटा भी डालते हैं और उसको भून के डालते हैं, तो उससे भी अच्छा फ्लेवर आता है। लेकिन मैं यहाँ पे बिल्कुल आसान मेथड से बना रही हूँ। बिल्कुल जो है ना अपने अदरक लहसुन के साथ को गोश्त को भूना, और साथ में मसाला डाल के थोड़ा सा पानी डाल के मसाला भूनना, और यहाँ पे आटा डाल के तो मैं से अब प्रेशर कुकर मैंने लगा दिया है तकरीबन 30 मिनट के लिए। जब गोश्त में थोड़ी सी कसर रह जाएगी तो फिर मैं दोबारा से को 10 मिनट लगा दूँगी। और साइड में देखें यहाँ पर मैंने चढ़ा दिया था मगज़, उसमें से सिंपल ही जो है ना मैंने हल्दी डाल के और उसको मैंने 2 से 3 मिनट मैंने इसको बॉयल दिया, क्योंकि मगज़ बहुत एक भाप में गल जाता है ना बिल्कुल, तो उसे मैंने कर लिया था। और साथ ही यहाँ पे जो है ना मैं कैरेमल पुडिंग बना रही थी, और विदाउट ओवन और विदाउट एग मैं बना रही थी। सिंपली जो है ना मैं ट्राई कर रही थी, क्योंकि मैंने इस तरह से जो है ना पुडिंग नहीं बनाई, इससे पहले मैं बना चुकी हूँ, पैकेट वाली बनाई है, उसके साथ कैरेमल वगैरह सब आता है साथ। तो यहाँ पर मैं कैरेमल वगैरह बना रही थी, साथ में कैरेमल बन रहा था
اور یہاں پہ دیکھیں میں نے بریڈ کے پیسز جو ہیں وہ چوپر میں چوپ کر لیے تھے، ساتھ میں ½ kg میں نے ملک لیا تھا، اور یہ دیکھیں یہاں پہ جو ہے نا اس کا کیرمل کا کلر نہیں آیا، وہ مجھے نہیں پتا کہ کیوں اس کا کلر نہیں آیا، ریزن جو ہے نا یہ میں آج تک سوچ رہی ہوں ابھی تک کہ مجھے ایسا کلر کیوں نہیں آیا میری شوگر میں حالانکہ اتنی دفعہ میں کیرمل بنا چکی ہوں، کیرمل پاپ کارن وغیرہ سب میں نے بنایا، لیکن اس دفعہ پتہ نہیں کیا ہو گیا تو بس اس کے بعد یہاں پہ دیکھیں میں نے جو ہے نا کیرمل نکال لیا تھا، اور اس کے بعد یہاں پہ جو ہے نا میں نے ½ kg ملک لیا، اور اس کو جو ہے نا ½ kg کہہ رہی ہوں، ½ لیٹر جو ہے نا میں نے یہاں پہ ملک لیا، اور اس میں بریڈ کے سلائسز ڈال دیے، ساتھ میں شوگر ایڈ کر دیا، اور جو میں نے کسٹرڈ بنا کے رکھا تھا 2 ٹیبل اسپون کے قریب، وہ میں نے اس میں ایڈ کر دیا دودھ میں ڈال کے۔ تو بس اسے میں اچھے سے مکس کر لوں گی، اور اس میں جو بریڈ کے تھوڑے بہت لمس تھے نا اس کو ہم بیٹر سے بیٹ کر لیں گے، تو اس کا جو لمس فری ہو جائے گا۔ یہ دیکھیں اس طرح سے دیکھنے لگ رہا ہے نا، ربڑی والا ٹیکسچر لگ رہا ہے، اور آپ اس کو بنا پڈنگ کے بنا کے کھائیں نا تو بہت مزے کا بنتا ہے، اور بچے تو اتنے شوق سے کھاتے ہیں میں آپ کو کیا بتاؤں۔ تو بس یہاں پہ دیکھیں اب میں اسے کروں گی اسٹیم، اور اسے جو ہے نا ایک میں نے فوائل پیپر کے ساتھ اس طرح سے کور کر دوں گی، اس کے نیچے کیرمل ہے، اور اس کو میں 30 منٹ کے لیے جو ہے نا اس میں اسٹیم دوں گی، اور اس کے بعد میں جو ہے نا اسے 2 گھنٹے کے لیے فریز میں رکھ دوں گی، فریج میں۔ تو تھوڑا سا پانی ڈال کے آپ کوئی بھی اسٹینڈ وغیرہ رکھ سکتے ہیں، یہاں پہ میں یہ باؤل رکھ رہی ہوں، اور اس کے بعد اس کو اسٹیم میں چھوڑ دیں گے یہاں پہ۔ یہ دیکھیں تو میں اس طرح سے فرسٹ ٹائم بنا رہی ہوں، ورنہ پیکٹ والا تو بہت ہی آسان ہے، اور یہ وداؤٹ ایگ بھی میں نے بنایا ہے، پر یہ بہت مزے کا بنا تھا، سمپل سا جو ہے میں نے بنایا تھا۔ اور یہاں سے دیکھیں ساتھ میں میری نہاری بھی ہو گئی تھی، تو اسے میں نے دوسرے کیا کہتے ہیں دوسرے باؤل میں نکال لیا تھا پین میں۔ تو یہ دیکھیں بس یہ 2 گھنٹے کے لیے میں اسے رکھ دوں گی، آدھا گھنٹہ ہو گیا تو اسے اسٹیم ہوئے ہوئے، اور اسے میں رکھ دوں گی۔ ساتھ میں ہسبینڈ کو لگ رہی تھی بہت تیز بھوک، تو بس وہ نکال رہے تھے نہاری، اور ہرا مسالہ وغیرہ میں نے کاٹ لیا تھا، مغز میں نے نکال لیا تھا، اور ظاہر سی بات ہے نہاری ہو اور ساتھ میں نان نہ ہو تو ایسا ہو نہیں سکتا تو بس یہ کہ نان بھی آ گئے تھے، اور نلی بھی تھی، نلی یعنی گودا، اور ساتھ میں مغز نہاری کی تو بات ہی کچھ اور ہے، ساتھ میں ہرا مسالہ ہے، اور گرم مسالہ میں رکھنا بھول گئی تھی۔ تو بس یہ کہ ہم لوگ کھائیں گے آج سے دوپہر کا کھانا، اور بس یہ تھا آج کی میری فرائیڈے کی تھوڑی سی روٹین، اور بس یہ کہ آج کی روٹین امید ہے آپ کو جو ہے نا میری آج کی روٹین پسند آئی ہوگی، اور اگر آپ کو میری روٹین آج کی پسند آئی ہوگی تو میرے چینل کو پلیز سبسکرائب کر لیں، اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔ اور یہ دیکھیں 2 گھنٹے بعد میں نے پڈنگ نکالی ہے، پر اس کا کیرمل والا کلر تو نہیں آیا، لیکن ٹیسٹ اور فلیور بالکل وہی تھا اس کا سارا جو ہے نا۔ تو بس یہ کہ اس کو پھر ہم لوگوں نے کھایا، اور میرے بچوں نے بہت زیادہ اس کو شوق سے کھایا اور انجوائے بھی کیا۔ تو بس یہ کہ آج کا فرائیڈے کا دن تو میرا ایسے ہی نکلا، اور بس یہ تھا آج کا میرا چھوٹا سا ولاگ اور سمپل سی نہاری کی ریسیپی۔ تو بس انشاءاللہ ملتے ہیں کل کے ولاگ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا ہمیں۔